नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपण मैंने सहारा इंडिया रे टंका रखिथिबे आपणकर टंका पाउनांती तान ए भिडियोटी आपण मानक पई सहारा इंडिया रे जदि टंका आपण रखिचंती टंका आपण पाइनांती बा पाउनांती एपट रे देखिबा जदि पोर्टल मध्य 10 लाख 1 10 100 1000 लक्ष 10 लाख टंका पर्यंत भी वी आर करेंटली रिसबमिशन फॉर क्लेम सो लिखा होची अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर रिसबमिशन 10 लाख पर्यंत भी चली कम रिसबमिटेड क्लेम साल बी प्रोसीड विदिन 45 वर्किंग डेज सारा इंडिया जो टंका रखिंट ता सहित फॉर्म कौटी पाइबे ये जो फॉर्म अप्लाई करवा फॉर्म जो आवेदन फॉर्म देखते मुझे लगे दूसरी बर्तमान ये फॉर्म पाइपर ऑफिस कौटी खोला अच्छी कौ जगार आपण मैंने टंका पाइबे ये वीडियो संपूर्ण प्रकार कथा आप कहीदेवी देखो पाख देखो लिखाई फॉर्म झुम कर देखो क्लेम एप्लिकेशन स्टाटस सॉरी क्लेम एप्लिकेशन फॉर्म देखो ये फॉर्म अच्छी ये फॉर्म सब जिन देखो लिखाई देखो यही सोसाइटी कोड लिखाई मेम्बरशिप नंबर लिखाई अकाउंट नंबर लिखाई रिसीट नंबर सर्टिफिकेट नंबर केते 20,000 45,000 40,000 जहाँ जहाँ रखिंट डिक्लेरेसन दि जाए कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा आर्यन हमारा इंडिया यही सब जहाँ जहाँ अच्छी आपण मैंने आराम से बर्तमान देखा दूसरी किपर कौन करेंगे आपण सहित बहुत लोग भूल भाल भी करुँच सहारा इंडिया रे क्यू सब्र अप्लाई हो नहीं अन्य कौ स्कीम हो कि ना बहुत कन्फ्यूज लोक अच्छी जहाँ भी आप कन्फ्यूज अच्छी बुड़ी थी धन आज्ञा टंका पाई जातु लोक 5 लाख टंका पर्यंत लोक टंका भी पाई सारे प्रथम 10 लाख पाते एवं 5 लाख टंका पर्यंत पाऊ देखो ये गोटे देखो अमेरिकार गोटे फिलअप हो सारी अलरेडी किंतु किसी एजेंट आज्ञा ठीक कथा कहते किसी एजेंट आज्ञा भूल कथा कहते माने जो अप्लाई है नहीं से कागज भी नहीं जाऊँगी से आज्ञा अप्लाई हो नहीं ये देखो 40,000 40,000 40,000 25,000 40,000 ये सब मेम्बरशिप नंबर लोक भल भाव भी ठीक से आप भिडियो देखीदे बुझीदे तर आप टंका भी पाइबे कहीं सहारा इंडिया बहुत लोक टंका ओडिशार जाइए अन्य कंपनी जाइए से परवर्त समय भिडियो जीव आम कहुई भी कहीं चिट फंड रे जहाँ जहाँ टंका से आसी जो ग्रीन रे ना सरी आप डेभलपर आसी ऑफिस जो एटा हाईटेक आई 2टा कंपनी आई जो गोल्डन डेभलपर आई तुम कहीदेवी आरआई पाक लिस्ट आई कही सारी सहारा इंडिया रे आप जो टंका रखिंट देखूँ एटा बरदान भाया कम कर ऑफिस कहीदेमी कौ जगह आप आसिक टंका आप नहीं पारे चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई था जदि फेसबुक देखुए फॉलो कर रखिए निहाती गुरुत्वपूर्ण भिडियोटे बहुत लोग सबमिशन करते कौन ना कौन कारण डॉक्यूमेंट कारण भी प्रोब्लेम भी हो सारी पूर्व मुझे भिडियो कर पकई थी लोक टंका पाइला भिडियो कर पकई मो चैनल खोजीदेवे सहारा इंडिया साहू अमरेंद्र भिडियो पलि आसो लोक पैसा पाई भिडियो कर आप 10 लाख पाई मुझे शुणी देखो आपंकर प्रथम है ये कौ स्कीम अप्लाई हो देखो आगे शुणी दूँ मुझे कहूँ कटक तुलसीपुर सब स्कीम रो हो नहीं क्यू सब हो नहीं आज्ञा सहारा क्रेडिट सहारियन आ हमारा इंडिया 3टा स्कीम रो होची 3टा स्कीम चल तीनटा क्यू सब हो ना सहारियन हां सहारियन रोटे आपनकर हमारा उडे क्रेडिट कोऑपरेटिव से 10 भीतर ही होची ना ना 5 लाख पर्यंत होची अप्लाई 5 लाख पर्यंत होची से मिलबा किंतु केते मिलिबो 50 से मिलुची एबे लाख टका मिलियार अछि तो 5 लाख हजार अछि से अप्लाई करि परिबो 5 लाख भीतर 5 लाख 99,999 टका लेबो 5 लाख ले एटा आसी जे कि एटा हे नै इम्प्लीमेंटेड के 50,000 पाइलेन ना हां हां मोर बहुत लोग पाइले बहुत लोग साइंडर पाइ जानि छी नै 50 पाइले आ जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर ना सरी जो हमर जोटा रहिला क्रेडिट कोऑपरेटिव चल जिबा हां हां केवल चाली नै कोउटा क्यू सबटा हां क्यू सब सब डाउट क्लियर करदेमी टिके वीडियो लंबा हो आज्ञा स्किप करेंगे नहीं क्या टका पैसा कथा आज्ञा जल्दी जल्दी कह मतलब बिल्कुल संभव रही पार नहीं क्या ऑफिशियल कथा बुड़ीवा धन टिके मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप टका मिल पारे ना वीडियो लाइक करेंगे क्या लाइक करा भिडियो कौटना कौन अन्य लोक पाक जाए से डाउट क्लियर कर पैसा पाइपर देखो कमर्शियल थिला आज्ञा कमर्शियल लोक पैसा नाही बेसी सब उठे देथिले आज्ञा तार जे थबो सेटा भी हो नै आको जोडा आरडी थिला सेटा कन्फर्म ये हेतला ना कि हां आरडी तो सही आपनकर को स्कीम रे मतलब क्या मेसेज करिवे कारण लोक बहुत कंफ्यूज ओडिसा रे हेउछन तो बहुत लोग पदारे भी अछंती बुझिले हां हां नै करियो बस हो किसी नै मोर केंद्रापड़ा रो जो यूट्यूब रो पाई की आज्ञा
ଆପଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ନା କଣ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇଏ କରିକି ଫୋନ କଲା ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିକି ସେ ତା ପଇସା ମିଳିବା ଉପରେ ହେଲାଣି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ତାର 50,000। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କଣ ହଉଛି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ନେଇଯିବି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କାରଣ ବୁଡ଼ିଥିବା ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିପରି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ରହିଛି ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି କ'ଣ ବି ହେଇଛି ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଆଗେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଗେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ପାଖରେ ଆଉ ବାଲିଗତା ପାଖରୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠୁ ଚହଟା ଘାଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଚହଟା ଘାଟ ହଁ ହଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ସେଇ ନଈ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେ ଯାଇକି ପୁରା ରାଇଟ୍ ପୁରା 2.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡଭୋକେଟ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀନ ବୋର୍ଡ ସେଇ ଗଡାଣିରେ ଗଡ଼ିବେ ଗଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ଏ 100-200 ମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ କଣ ଯିବେ ସେ ରସିଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧାର ହଁ ହଁ ଯୋଉଗୁରାକ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ମିଳିଛି କି ତାଙ୍କର ହଁ କାଗଜ ସବୁ ଅଛି ସାହାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନାଇଁ ଯୋଉଗୁରାକ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦାବା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ এই ফর্ম মধ্যে সেটি মধ্যে মিলଯିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି দাবা আবেদন পত্র ক্লেম আপ্লিকেশন ফর্ম ক্লেম রিকোয়েস্ট নম্বর পড়িব এটি আপনার না পড়িব এটি টোটাল সব জিনিস পড়িব এটি যে কেউ তারিখে রখা জন্ম তারিখ পড়িব কেতে তারিখ খাইলা কোণ খাইলা কেউ স্কিম সব এটি লেখা হব এটি সোসাইটি কোড এ সব জিনিস আপনার পাইଯିবে সেটি গলে সেটি লোক কম্পুটর সে যে দোকান পাখরে যে সে কামটা সেটি হচ্ছে মানে পাখ কম্পুটর দোকান নিহতি জাঁথিব সে সব করদেব আপনার কিছু করা পড়ব না কিন্তু আপনার দেখুন কেউ লোক মানে যাবে এইটা ভেরি ইম্পর্টাট দেখুন কাইনা এ সব লোক পয়গন টাকা আগে মিলব না দেখুন তথাপি তার বুলি আসে মো হিসাবে বুলি আসে খরাপ भी নুহে দেখুন সাহারা ক্রেডিট কোড দেখুন ইয়ে গোটে দেখুন অছি কিন্তু মেন সবু লোক যা দরকার না আজ্ঞা কেউ লোক যা দরকার এটি পুরা ক্লিयर হওয়া দেখুন যে দাবা ফর্ম লেখা হয়ে সাহারা ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড 22/3/2002 এটি আপনার সাহারা यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी बहुत मत कन्भरसेसन होता ना से भी पैसा मिलूँ है ना हैदराबाद कम्प्लेन बहुत जिन अच्छी तत्तरी पढ़ो नहीं मे 50,000 मेरे हिंदी में ओडिया सब लिखाई कि देखो मेन देखो कौन लिखाई एठी आपणक दस्खत मराला जहाँ भी है ये से लिखी देखु साहारा CRS रिफंड सेट दैट गला ऊपर देखो बहुत जिन तो अच्छी मुझे लगेदेवी आप देखीदे किसी ना आप आखि बुझी से पलि जातु कहीं जेहतु गवर्नमेंट कथा आप सुप्रीमकोर्ट रटा लिखाई पूरा क्लीयर भाव लिखाई सब पढ़ले जापर मुझे भिडियो लंबा बुझे पढ़ुनी आगे सार आउ कौन कहते देखो तुम कहीदे फर्म से पाइबे क्लेम एप्लिकेशन फॉर्म हैला से लिखा है गोटे 2-3 पेज रे अछि दस्खत तांकर फोटो भी ऑप्शन दिस मारिया पई हां 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 फोटो मोरा ही नहीं कि हां मोरा है जे कोन देई ना सर एपट पोर्टल देखो पोर्टल भी देखो वेलकम टू द रिसबमिशन पोर्टल अच्छी वी आर करेंटली एक्सपेक्टिंग रिसबमिशन फ्रॉम क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू 10 लाख अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर रिसबमिशन एग्रीगेट क्लेम फॉर अमाउंट ऑफ 10 लाख वुड बी डन लेटर रिसबमिटेड क्लेम शाल बी प्रोसीड विदिन 45 डेज वर्किंग डेज ओके ये जो बहुत क्लेम भी पेंडिंग पड़ी थी लिखाई देखो ये लिखाई 1,00,000 टंका 14 मई 2024 फ्रॉम 5 लाख टंका 20 मई 2024 अनवार्ड अप टू 10 लाख टंका न्यू 19 नवेम्बर 2025 अनवार्ड तमें एभव 10 लाख पर वुड बी कम्युनिकेटेड लेटर 10 लाख देखो माने को स्टाइल पैसा जाऊँगी आगे आपंकर 1,00,000 टଙ୍କା रखिला तार 5 लाख रखिला तापर 10 लाख देखो धप धप नुआ हाउ देखो धप धप होची एटी आपंकर 10 लाख रखिला एटी आपंकर 10 लाख ओपुर जार अच्छी से भी हो पार हेल्प डेस्क नंबर आपको कही देखुची देखूँ 011-2090904 आउ थे कही रखुची 011-2090904 आउ नंबर लिखु 011-2090945 ये सब दिन पचारि पारे ता सहित एटी आप कंटाक्ट नंबर लिखाई 9:30 ରୁ 6:30 PM पर्यटन बुझीपारे छुट्टी दिन व्यतीत बहुत जिन अच्छी तेणु कौट ना कौटी सारा चाहूँ पैसा फेरई देवाई जदिव मालिक मरी सारा देखो ये आउ गोटे
କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସେ ଫର୍ମଟା ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦିଅ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ମତେ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଓଟିପି ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆମ ସାର୍ ତ ଏ ବହୁତ ପଇସା ତାଙ୍କର ବୁଡି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ବଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ପଠାନ୍ତୁ ଫଟୋ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛି କାରଣ ଅଛି, ଶୁଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଭିଡ ପ୍ରବଳ ହଉଥିବ ତ ନା? ନାଇଁ ଭିଡ ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ହଉଛି। ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଆଗେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ମାଚୁରିଟି ହେଇନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 24ରେ ମାଚୁରିଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ହଉଛି, ସେମାନେ 31/3/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉରା ମାଚୁରିଟି ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପଇସା ଗୁଡାକ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେଇଗୁରା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁରା ଆପ୍ଲାଏ ବି ନବ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମରେ। କାହିଁକି କହିଲେ ଆଗରୁ ସେ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ହେଇଥିଲା ସେଟା ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ମାଚୁରିଟି ହେଇଛି ନହେଇଛି ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ବି ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ। ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ ଡେଟ୍ 19/3/2021। ହଁ ମାଚୁରିଟି ଡେଟ୍ ହଉଛି 24। 3 ବର୍ଷିଆ ସେ ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଆଡ୍ରେସ ହଁ ସେ ସେଇଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବି ଗଲେ ଘରେ, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚେକ୍ କରିକି ଓଟିପି ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଓଟିପି ମାଗିଲେ ସେ ଦେବେ। କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ଇଏ ସାଇଡ ଚେକିଂ ହବ, ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା। ହଁ ସାରା ରିପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଇ ଚେକିଂ ହବ ସବୁ। ହଁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ତ, ସବୁ 21 କ'ଣ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲେଣି ନା ତାକୁ। ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଚୁରିଟି ଡେଟଟା 31/3/2023 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନା ମୁଁ ଆଗେ ରଖିଥିଲି, ସେ ମତେ କହିଲା ଯେ ସେଟା ଇଏ ହେଇଛି, ତମେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ କର। ପୁଣି 2 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ମତେ ଏବେ ଏ କଥା ସେ କହୁଛେ। ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କରିଦେଲା ପରେ ବଢି ଯାଇଛି। ହଁ ହେଲା, ସେଟା ବଢିକି ପୁଣି 24ରେ ମାଚୁରିଟି ହେଇଛି। ହଁ 24 ମାଚୁରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ନାହିଁ। 23ର ଯୋଉଗୁଡାକ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ମତେ ବା ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି 1500 ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ନେଇଛି। ହଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଠିକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି? ସେ ହେଲାଣି ବୈଶାଖ ମାସରେ କରିଥିଲେ। ନା ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆକୁ। ସେ ମତେ କହିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଆ କହିକି ଜମା ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅଯଥା ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ପୁଣି ବି ଆପ୍ଲାଏ ହବ ହେଲା। ଏଇ ଆପ୍ଲାଏରେ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ, ପୁଣି ବି ପଇସା ଲାଗିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲଟା ଆଉ କରନ୍ତୁନି। କାହା ପଇସା ଖାଇଦେବା, କାହା ଭୁଲ କଥା କହିଦେଇକି ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବା, କାହାର ଗୋଟେ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବୋଝ ହବ ନଇତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଠକାନ୍ତୁନି। ମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକି ପଇସା ନେଇ ଖାଇଦେବା, ତାକୁ ନେଇକି ନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ହଁ ମତେ ସେ କଥା କହିକି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ତ କତ ଲକ୍ଷାରେ କ'ଣ 20,000 45,000 40,000। ସେଟା ହଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ 40,000 40,000 ଏତେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ହଁ ସେ ଗୁଡାଇ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ସ୍କିମ ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଇଏ କରିକି 20 କରି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ 20 କରି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ବଣ୍ଡ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟି ପଠେଇବ। ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିପୋଜିଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେଟା 40 ଏଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ସହିତ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ? ତାଙ୍କର ସେଟା ମାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଧେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତେ ତ ହେଇନଥିବ। ସିଏ ତ କହୁଛ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ 40 ହେଲା ଏତେ କେମିତି ହେଇଥିବ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 40 40 45। ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଲେଖା ହେଇଛି 36 ମାସ, ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ 36,200। ସେଟା 2 ବର୍ଷ କଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ 35 ମାସିଆ ହେଇଛି। ମାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 36,200। 19/3/2024 ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ବଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବି ଥିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶେଷରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ କହିଦେଉଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ମେମ୍ବରସିପ ଟା, କିନ୍ତୁ ସାହାରା ଆଇଡି ରେ ହବ। ସାହାରା ଯୋଉ ଅଫିସ ଥିବ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ରେ ହବ। ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବା କଥା। 35 ମାସିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। 19/3/2024 ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ତ ଜାନା ବହୁତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା। ଏତେ ଗୁଡେ କଣ 5-7 ନା କଣ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଇଏ କର। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ କାହିଁ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ମାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବା କଥା ହଁ ମୁଁ ବା ସେଇଟା କହୁଛି ବା। ହେଲା, ଖାଲି ମୂଳ ମିଳୁଛି ନା ଏବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଇଟା ସେଇଠି କଲା ନା ଅନଲାଇନରେ କଲା? ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ସାହାରାରେ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସେ ଆଣିଛି ହେଲା, ହଁ ଏ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଏଟା କୋଉଠି ସେଠି କଲା ନା ଏଇଠି ସେ ନିଜେ କୋଉଠି କରିଛି? ଏଇଠି କରିଥା ତା ଘର ପାଖରେ। ଘର ପାଖ କରିଛି। ହଁ ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ ରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ମେମ୍ବରସିପ ଟା କିନ୍ତୁ ସାହାରା ଆଇଡି ରେ ହବ। ସାହାରା ଯୋଉ ଅଫିସ ଥବ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ରେ ହବ। ସେ ସାରା ଆଇଥିଲାର ସେ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ହଁ ହଁ ସେଠି କଣ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ନା ଖାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇକି ହଉଛି ନା। ସେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାନେଜର ଟା ସେମିତି ଭୁଲ କଲା, ସେ ଜାଣିନି ନା କଣ? ଜେନା ତାପରେ ଏଇଟା ମେମ୍ବରସିପ ଟା ହେଲା ପରେ ଅନଲାଇନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଠିକ ଠାକ ନ କଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସାହାରା ବାଲା ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ କରିବେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଲୋକଟା ଯଦି କରିବ ହେଲା, ହଁ ଫ୍ରେଶ ଲୋକ ଯଦି କରିବ କଟକ ଯିବ ନା ଆଗେ ଅନଲାଇନ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ମେମ୍ବରସିପ ଟା ଆଗ ହବ, ମେମ୍ବରସିପ ଟା ଅନଲାଇନ ରେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଲୋକ ହଉଛି ବି ଥିଲେ ସାହାରା ସାଇଟ ରେ ହବ। ଦରକାର ପଇଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି କରେଇ ଦଉଥିବେ ନା? ହଁ ସେ ସାହାରା ସାଇଟ ରେ ମେମ୍ବରସିପ ଟା ହବ। ମେମ୍ବରସିପ ଟା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ଆଚ୍ଛା କଟକ ତୁଳସୀପୁର। ଆଉ ମେମ୍ବରସିପ ଟା ଅନଲାଇନ ରେ ହବ ନାହିଁ। କରିକି ଏଗୁଡାକ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ପଇସା ନେଇଗଲା କେମିତି? ସେ କରିଛି ଆଉ ତମେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଚୁରିଟି ହେଇନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ସେ ମଙ୍ଗଳପୁର। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ସିଆରଏନ ନମ୍ବର ଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ 256 ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେଉଛି। 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଗଡାଣି ପଡିବ। ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗଡି ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ପାଖରେ ଆଉ ବାଲିଗଦା ପାଖରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଠୁ ଚହଟା ଘାଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚହଟା ଘାଟ ହଁ ହଁ ସିଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପୁରା ସେଇ ନଈ ବନ୍ଧ ବୋଧେ ଯାଇକି ପୁରା ରାଇଟ ପୁରା 2.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡଭୋକେଟ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀନ ବୋର୍ଡ ସେଇ ଗଡାଣିରେ ଗଡିବେ। ଗଡି ଜଷ୍ଟ ଏ